کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بالکل زیرو تھی بالکل زیرو تھی. ٹھیک ہوگا. افطاری کی دعا تک نہیں آتی تھی. اللہ ہو. لیکن آج ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم بڑے بڑے علماء کی منجی ٹھوک گئے صرف علی بھائی کی وجہ سے. ماشاءاللہ جب ماشاءاللہ. میں ان کو علمی دلائل پہ ہرا دیتا ہوں نا، شکست دے دیتا ہوں، تو بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ تو کباڑیا ہے، اسکریپ والا. اچھا اچھا. تو وہ آگے سے ان کا ایک ہی جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل بندوں سے بات ہی نہیں کرتے. اللہ ہو. سب سے مین فرق یہ ہم نے آبزرو کیا ہے کہ وہ جیلسی فیکٹر میں ان کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے کیوں نہیں جاتے. اللہ ہو. یہ عام بندہ ہم سے اوپر کیوں، بالا تر کیوں ہے. یہ میں آپ کو پبلک کی ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ ایک دوسرے بندے کے اوپر اپنی برتری حاصل کر لیتا ہے نا، تو وہ اگلا بندہ اس معاملے میں نیچا دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف. محمد آصف بھائی کدھر سے آیا؟ جی میں لاہور سے آیا ہوں. لاہور. جی لاہور کے ساتھ ایک علاقہ ہے ہمارا سرائے مغل گاؤں ایریا کا. کیا علاقہ کا نام ہے؟ سرائے مغل. سرائے مغل. جی ٹھیک ہو گیا جی. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. جی کیسا رہا سفر؟ بہت اچھا رہا، بہت مزے کا رہا. اچھا کب نکلے تھے؟ تقریباً غالباً دن کے 3 بجے نکلے تھے ٹھیک ہے. اور رات 10-11 بجے یہاں پہ ہم پہنچ جائے تھے. ادھر ہم نے ہوٹل پہ قیام کیا، رات گزاری. صبح ہم اللہ کے فضل سے آپ کی اکیڈمی میں حاضر ہو گئے. صحیح ہو گیا. جی اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں جو گھر سے دین ملا، جی جو فرقہ ملا، وہ کیا تھا؟ بیسیکلی تو ہم نسل بہ نسل تو اہل حدیث تھے. اہل حدیث. جی ٹھیک ہو گیا. لیکن جب سے ہم نے انجینئر مبلی مرزا کو سنا ہے تب سے ہم ریولڈ ہوئے ان کی طرف. تو کافی چینجنگ آئی ہے. کچھ ایسے مسائل ہیں جو اہل حدیث فرقہ میں بھی اختلاف کرنا پڑا ہمیں. جیسے کہ بیسیکلی سب سے بڑا مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. جو ٹاپ آف لسٹ پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہم نے علی بھائی کو سنا، ہم نے علم حاصل کیا، بلکہ ہم سپاس گزار ہیں علی بھائی کے جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. ماشاءاللہ. جی اچھا مجھے یہ بتائیں، اہل حدیث پکے اہل حدیث گھر سے. پکے. اچھا علی بھائی کب آئے آپ کی زندگی میں؟ کب ان کا تعارف ہوا؟ 2012-13 سے سن رہا ہوں. 2012-13 سے. جی اور جب پہلی دفعہ سنا تو پتہ چل گیا کہ اس کے عقائد بھی. ایکچولی میں نے جب ان کو اسٹارٹ سے سننا شروع کیا بیسیکلی تو میں نے ان کو نیگیٹو لیا. ٹھیک ہے. بیسیکلی جب کچھ مدت گزری، کچھ عرصہ گزرا، ان کو آہستہ آہستہ سنا، تحقیق کی، جو ریفرنس دیتے تھے ان کو میں نے حوالہ جات چیک کیا، خود بک پر دیکھ کے. تو پھر آئیڈیا ہوا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک، یہ بندہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آئیڈیا ہوا ٹھیک ہے، صحیح ہے. ریفرنس دیکھ کے ٹھیک ہو گیا. جی وہ ظاہر بات ہے آپ کو اس وقت اپنی جو آپ کا اپنا مکتبہ فکر تھا اہل حدیث، جی جی دین سے آپ کا بھی تھوڑی رغبت تھی، نالج تھا دین سے؟ نہیں بالکل زیرو تھے. زیرو تھے. بالکل زیرو تھے. ٹھیک ہو گیا. افطاری کی دعا تک نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. لیکن آج ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم بڑے بڑے علماء کی منجی ٹھوک دیتے ہیں صرف علی بھائی کی وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برکت سے. انجینئر صاحب کا پتہ چل گیا. جی اب وہابی جو ہیں، جی جی اہل حدیث بھائی جو خود کو وہابی بھی کہتے ہیں، جی جی وہ تو انجینئر صاحب کے بڑا خلاف ہیں. وہ ایکچولی اس لیے خلاف ہیں کیونکہ اب ان پہ برا ٹائم آ گیا ہے. ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا انہوں نے.
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने। अब जब आपको पता है कि उनकी दुम पे पाँव रखे हैं तो जेलसी फैक्टर तो है ना कि यार सबसे मेन फ़र्क ये हमने ऑब्जर्व किया है कि वो जेलसी फैक्टर में इनको बुरा समझते हैं कि ये हमसे आगे क्यों निकले। अल्लाह अकबर, बजाय बिल्कुल ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये समझते हैं कि ये कल का उठा बंदा हमसे आगे क्यों गुजर रहा है, कई सदियों से हम लेक्सी को पीछे लेके आ रहे हैं। तो ये एक बंदा उठा है जिसने सभी को साइड पे लगा दिया है। इस वजह से वो जेलसी फैक्टर पे, हालांकि उनको खुद पता है कि ये बंदा ठीक है, लेकिन एक जिद पे अड़े हुए हैं। अब जो बंदा एक जिद पे अड़ा हुआ है उसका तो इलाज नहीं है। आप सोए हुए बंदे को जगा सकते हैं, लेकिन एक जानबूझ के बंदा लेटा हुआ और आंखें बंद की तो उसको हम नहीं उठा सकते। दे उठा सकते जी जी, बिल्कुल वैसे ये बिल्कुल ठीक बात की है कोई जेलसी फैक्टर, जी बिल्कुल, वरना कायदे नजरियात तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक वही बातें हैं। जी जी ऐसे। हाँ अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, आपने कहा इससे पहले हम अहले हदीस थे और दीन का ज़रा भी शऊर कोई नहीं था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ज़ीरो। इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो घर वालों ने चेंजिंग नहीं देखी? अभी घर वालों को पता ही नहीं अगर सच पूछे तो। अच्छा, अगर मैंने ना एक दफ़ा 2018 की बात है, मैंने उनको बताया था कि मैं ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनता हूँ और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, 2016 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये वो बंदा तो काफिर है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। मैंने उनको समझाया कि यार बात सुनो, आप ऐसा करें, आप उनकी बात सुनें, अगर वो ठीक कहता है, रेफरेंस ठीक देता है तो आप उनकी बात मान लें। अगर वो रेफरेंस नहीं देता, हवाले ठीक नहीं देता, आपको उसकी समझ नहीं आती या किसी मामले में गड़बड़ है मसले में, तो आप मुझसे डिस्कस करें। अगर डिस्कस ना हल हो सके तो ठीक है, आप बेशक उनको छोड़ दिए, चाहे आप गाली दें, जो मर्जी करें, ठीक है। तो उस वक्त के बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है जैसा आपकी मर्जी। लेकिन मैं प्लान 2014-16 से कर रहा हूँ इधर आने का। ये अल्लाह पाक की हिकमत है, मुझे 8-10 साल हो गए प्लान करते हुए इधर इनसे मिलने की बहुत मुझे ना ख्वाहिश थी, बट अल्लाह पाक ने मुझे मौका इस वक्त दिया। अच्छा, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो जहाँ पे जॉब करते हैं, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जी जी हाँ, इनके साथ कोई ऐसा वाकया कोई जो मैं सुनाना चाहे तो? मैं वो ये आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने ना अभी एक क्वेश्चन पर्ची भी लिखी हुई है इसी वाले से। हाँ हाँ, अभी जो आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो वाकया बयान करें, इसी वाले में मैंने एक क्वेश्चन लिखे है कि मैं ना एक स्क्रैप का काम करता हूँ, लोहे का। तो मैं जब उलमा से ग्रुप के हवाले से, व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से जब बात करता हूँ ना उनसे किसी टॉपिक पे, किसी मसले पे, तो जब मैं उनको इल्मी दलाइल पे हरा देता हूँ ना, शिकस्त दे देता हूँ, तो बाद में उनको पता चलता है कि यार ये बंदा तो कबाड़िया है, स्क्रैप वाला। अच्छा, तो वो आगे से उनका एक ही जवाब है, वो कहते हैं कि हम जाहिल बंदों से बात ही नहीं करते। अल्लाह अकबर, जाहिल बंदों से बात ही नहीं करते। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ, मुल्तान का एक आलिम था, मेरी उनसे डिस्कस हुई, मैंने ना नासुक मनसूख जरा तादील इसके वाले से ना हदीस के मामले में मैंने बात शुरू कर दी। तो जब मैंने बात की तो उसने जब मेरा इल्मी लेवल देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये बंदा तो शायद मुफ्ती है। राइट 15-20 मिनट के बाद ग्रुप में से एक बंदे ने वॉइस की कि यार ये बंदा कबाड़िया है। अच्छा, तो उसने तो एक गुस्सा निकाला। अच्छा, उसने कहा अगर यार आप मुझे पहले बता देते ना कि आप कबाड़िया हैं तो हम जाहिल लोगों से बात ही नहीं करते। अल्लाह अकबर, जाहिल। अच्छा, बात इधर जेलसी फैक्टर की है। हाँ, अगर गैर मुस्लिम कहते हैं कि सूद हराम है, हमें गैर मुस्लिम को नहीं देखना। हमने कहा ठीक रेफरेंस दिखाओ, कुरान में लिखे है तो ठीक हम मान लेंगे, सूरह बकरा में लिखे है, हमने रेफरेंस को फॉलो करना है। तो मैंने उनको कहा यार आप मुझे छोड़े, मैं कबाड़ी हूँ या जो भी हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, हाँ, आप इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन वो एक्सेप्ट ना कर पाए। पूछे क्यों? जेलसी फैक्ट्री की वजह से। बिल्कुल ऐसे यार ये आम बंदा हमसे ऊपर क्यों, बलातर क्यों है? ये मैं आपको पब्लिक की रियलिटी बता रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा एक दूसरे बंदे के ऊपर अपनी बर्तरी हासिल कर लेता है ना, तो वो अगला बंदा इस मामले में नीचा दिखाना शुरू कर देता है
कि यार ये बंदा मुझसे आगे क्यों निकला। क्यों निकल गया है। नहीं तो जब वो आपको कहते हैं बहस करने के बाद के तो कबाड़ का काम करता है तो मैं जेल बंदों से बात नहीं करता, हाँ। तो आपने क्या कहा, नहीं यार जो मैंने दलाइल रखे है उसका लेना देना क्या कबाड़ से। वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। अल्लाह अकबर, सही बात है, यही अलमिया है जी इस मुल्क का। एक मैंने तो उनको एक बात और भी कही थी, मैंने कहा था कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं। हाँ, मैंने उनको बात ये खरी कर दी थी वाज़ेह। मैंने कहा आप अपने दलाइल लाएं, मैं अपने लाता हूँ, फैसला किसी तीसरे बंदे से करवाते, मैं और तुम नहीं, आप नहीं करेंगे। तो वो इस बात से भी भाग गया, उनको पता है कि हमारे पल्ले शय कोई नहीं। जी जी, एक गरीब तो बदतमीज है। हाँ, वही एक गरीब तो बदतमीज। हाँ, सही हो गया। अच्छा, इंजीनियर साहब के ऊपर अभी जो पिछले दिनों FIR कटी, उस वक्त क्या आपके तासरात थे? जी जब उनके ऊपर 290C का पर्चा कट गया तो वो 295C, हाँ 295C सॉरी, वो जब पर्चा कटा तो मैं खुद परेशान था कि एक आलिम जो वो कहता है कि पापी तो शय ही नहीं है और मेरे नबी जैसा है नहीं, तो वो कैसे कह सकते हैं नाउज़ बिल्लाह कि वो वाली बात करता है जो पब्लिक में आपको पता है एक क्लिप उठाया और वो वायरल कर दिया। तो मैं खुद परेशान 10-15 दिन। मैंने जब तहकीकात की तो पूरा उनका जो लेक्चर जो एक सेशन होता है ना वो मैंने सुना, फिर मुझे पता चला कि बात कुछ थी, निकली कुछ, रंग कुछ दिया गया। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की कि अल्लाह पाक इन पर रहम फरमाए और जल्द ये अपना बरी हों बाइज़्ज़त। तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमा ली पब्लिक की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया जी। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम, बिल्कुल ऐसे ही और बहुत ज़ौक़ शौक़ से। इंशाल्लाह आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा लगा जी, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा जी। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।